इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जू एनिमल्स के मुतालिक, यानी वो जानवर जो जू में या चिड़ियाघर में पाए जाते हैं। हम एक एक करके इन जानवरों के मुतालिक पढ़ते हैं। चले हम शुरू करते हैं, आपने भी मेरे साथ पढ़ना है। सबसे पहला जानवर जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो है लायन। लायन, एल आई ओ एन, लायन यानी शेर। और लायन जंगल का बादशाह होता है। जब आप चिड़ियाघर में जाते हैं तो आपको लायन भी वहां पे नजर आता है। ये एक बहुत ही खतरनाक जानवर है और बहुत ही पावरफुल यानी ताकतवर जानवर है। शेर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? शेर को हम कहते हैं लायन। लायन। अब है ये अगला जानवर। चिड़ियाघर में आपने देखा होगा कि घोड़े की तरह का एक जानवर है जिसके जिस्म पे काली और सफेद लकीरें या धारियां हैं। इस जानवर को हम कहते हैं ज़ेब्रा। ज़ेब्रा, Z E B R A, ज़ेब्रा। ज़ेब्रा। ज़ेब्रा एक बहुत ही प्यारा सा जानवर है। ये घास खाता है और देखने में ये बिल्कुल घोड़े की तरह होता है। सिर्फ घोड़े और ज़ेब्रा में क्या फर्क है कि इसके जिस्म पे लकीरें होती हैं काली और सफेद, और इसी तरह इसका कद आम तौर पर घोड़े से थोड़ा छोटा होता है। अगला जू एनिमल है जिराफ। जिराफ यानी जराफा, जो कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। इस जानवर की लंबी सी गर्दन होती है और ये आमतौर पर पीले रंग का होता है। इसके जिस्म पे भी काले या डार्क ब्राउन से रंग के धब्बे होते हैं। ज़ेब्रा की तरह जिराफ भी एक बहुत क्यूट सा जानवर है और ये दरख्त से पत्ते खाता है। ये है जिराफ। जिराफ, GIRAFE, जिराफ यानी जराफा। ये जानवर भी बहुत शौक से बच्चे देखने के लिए चिड़ियाघर जाते हैं। अगला जानवर जिसके मुतालिक हम पढ़ेंगे वो है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। ये एक बहुत ही खतरनाक सा जानवर है। मगरमच्छ आमतौर पर पानी में रहते हैं और इनके बहुत तेज और नोकीले से दांत होते हैं। ये एक वक्त में पूरा का पूरा इंसान भी खा सकते हैं, यानी कि ये तो बहुत ही खतरनाक जानवर है। लेकिन ये आमतौर पर चिड़ियाघर में होते हैं जिन्हें पिंजरों के पीछे पानी में छोड़ा गया होता है। इन्हें कहते हैं क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, CROCODILE, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। अब हम एक और खतरनाक जानवर के मुतालिक पढ़ेंगे जो आम तौर पर चिड़ियाघर में पाया जाता है। ये है एक चीता। इसे हम कहेंगे टाइगर। टाइगर, TIGER, टाइगर यानी चीता। ये भी बिल्कुल शेर की तरह होता है, शेर की तरह खतरनाक और शेर की तरह पावरफुल यानी ताकतवर। इसके जिस्म पे भी काली धारियां होती हैं और आमतौर पर ये पीले रंग का होता है। बहुत से टाइगर्स ऐसे भी होते हैं जो सफेद रंग के भी होते हैं।
وہ ٹھنڈے علاقوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن چڑیا گھر میں آپ جس ٹائیگر کو دیکھتے ہیں وہ بالکل اسی طرح کا ہوتا ہے۔ یہ ہے ٹائیگر، ٹائیگر۔ اب ہم ایک بہت کیوٹ اور شرارتی زو اینیمل سے متعلق پڑھتے ہیں۔ یہ ہے منکی، منکی یعنی بندر۔ M O N K E Y منکی، منکی یعنی بندر۔ چڑیا گھر میں بندر بہت سے ہوتے ہیں، یعنی عام طور پر یہ ہر چڑیا گھر میں ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو درختوں پہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے چڑیا گھر میں اپنے پنجرے کے اندر۔ منکی بہت ہی شرارتی ہوتے ہیں اور یہ عام طور پر کلا بازیاں کھاتے ہوئے ایک درخت سے دوسرے درخت پہ جاتے ہیں۔ یہ آپ کی نقل بھی کرتے ہیں، یعنی آپ کی نقل بھی اتارتے ہیں۔ یہ بہت ذہین بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہے منکی، منکی یعنی بندر۔ اگلا زو اینیمل ہے بیئر، بیئر یعنی بھالو۔ بیئر، بی ای اے آر، بیئر، بیئر یعنی بھالو۔ دیکھنے میں تو بھالو بہت کیوٹ سے اور پیارے سے ہوتے ہیں، ان کے جسم پہ بہت سے بال ہوتے ہیں اور یہ بہت موٹے سے ہوتے ہیں اپنے بالوں کی وجہ سے۔ لیکن بیئر ایک بہت ہی خطرناک جانور ہے، بالکل شیر کی طرح۔ یہ بھی انسانوں کو جان سے مار سکتا ہے۔ عام طور پر آپ کو چڑیا گھر میں بیئرز بھی نظر آتے ہیں، یہ گوشت کھاتے ہیں۔ بیئر کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بھالو، بھالو، بیئر یعنی بھالو۔ یہ بھی جب آپ چڑیا گھر جائیں تو آپ کو نظر آئے گا، یعنی آپ کو یہ جانور بھی چڑیا گھر میں آرام سے ملے گا۔ اور آخری جانور ہے کینگرو، کینگرو۔ یہ جانور باقی جانوروں سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ کینگرو جو ہے وہ چلتے نہیں ہیں، جمپ کرتے ہیں یا اچھلتے ہیں۔ کینگرو جمپ کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ اس طرح کینگرو کے پیٹ والی جگہ پر ایک چھوٹی سی جیب بھی ہوتی ہے جس میں وہ اپنے چھوٹے بچوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ کینگرو عام طور پر آسٹریلیا میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ کینگرو کی لمبی سی دم بھی ہوتی ہے۔ یہ جانور بھی آپ کو اکثر چڑیا گھر میں نظر آئیں گے۔ اس جانور کو ہم کہتے ہیں کینگرو، کینگرو، کے اے این جی اے آر او او، کینگرو، کینگرو۔ بہت خوب۔ یہ تھے کچھ زو اینیملز جن کے متعلق ابھی ہم نے پڑھا۔ عام طور پر یہ جانور چڑیا گھر میں پائے جاتے ہیں۔ اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ میں ان زو اینیملز کو دہرانے کی کوشش کیجیے۔ اس طرح آپ بہت جلد ان زو اینیملز کے متعلق سیکھ جائیں گے اور جب آپ اگلی دفعہ زو میں جائیں گے تو آپ ان جانوروں کے نام انگلش میں جانتے ہوں گے۔